Bato ka. Ilay mo. Dapat doon ka. Nakaakyat eh. Wait. Parang Spider-Man ah. Hayaan mo siya, bababa din siya doon. Saan ka na naman? Ay, ang bilis na niya ngayon. Alam na niya yung technique eh. Oh, malayo na. Malayo na. Oh, oops. Hi. Hi. Hi, Frankish. Frankish. ABC ka muna. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A, B, C, D, B, C, no. A, B, C, D first. Hi ka muna, hi. Tatawid na naman siya, tatawid na naman. A. Sige. This is Lakas ng A. loob. That's A. Okay. Oh. Magre-read ka na, read na. You read. Sleep. Oh, no. You read A, B, C, D. Lakas magkala. This is A, O, A, B, C, D. Akit na naman siya doon. Bukas yung kwarto.